लोकल बेचारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उनको अवेयरनेस दी जाए और उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो एक्सपोर्ट रिलेटेड ट्रेड में आ सकें और अपना काम को आगे बढ़ाएं. बीइंग अ फीमेल, you should know how you have to face these challenges and still move on with your life. मुझे याद है HBL में एक कंपनी है, उसने रिसर्च की थी मैकेंजी, और उन्होंने कहा था उस वक्त हमारी 6% रेशो था फीमेल्स का, उन्होंने कहा उसको 30% किया जाए. मुझे लगता है क्राइसिस इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी. They teach you something or the other. Like 10-15 लाख से, चलो ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे like units बना के और काम प्रॉपर वे में किया जाए तो आई थिंक बहुत अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सकती है. हमेशा कहा जाता है शराकत में बरकत है, मगर हमारे यहाँ ये बिलीव नहीं है. हम चाहते हैं कि भाई 100 रुपये भी आए वो हम पूरे किस तरह से कर लेंगे. ये नहीं सोचते कि अगर उस 100 रुपये में से 20 रुपये हमें मिलेंगे और बाकी डिवाइड हो जाएंगे तो शराकत में बरकत है, वो और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी. काम सबकी लाइफ में है, सबके अपने आपको मल्टीटास्किंग करना पड़ता है. अपने लिए टाइम निकालें. सुबह का टाइम 40 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. योगा करें, वॉक करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें. हेल्थ इज वेल्थ. आपकी हेल्थ ही नहीं है तो फिर फायदा. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आम आदमी हाजिर है आम आदमी पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ. दोस्तों, आज जो हमारी गेस्ट है इनका नाम है राबिया उमर हसन. राबिया पिछले 25 साल से पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग इंडस्ट्री से मुंसलिक रही हैं और को फाउंडर हैं ये रॉश डेवलपमेंट्स की और पार्टनर हैं अब्राफ कैपिटल और राबिया एंड एसोसिएट्स में. एंड आई एम वेरी मच श्योर कि मेरी और राबिया की आज की ये कन्वर्सेशन जो है ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और एक आम आदमी इस सारी कन्वर्सेशन से फैसिलिटेट कर सकेगा. तो विदाउट एनी फर्दर एड्यू चलते हैं और बात करते हैं राबिया के साथ. अस्सलाम वालेकुम राबिया. वालेकुम सलाम जी. कैसी हैं आप राबिया? आई एम गुड, थैंक यू. बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमारी इस पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला और बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए थोड़ा सा आपने टाइम दिया. और इट्स ऑनर टू बी हियर विद आम आदमी. हाँ बिल्कुल. आम आदमी के लिए ही हमारी कोशिश होती है कि हम आम आदमी के लिए ही ऐसी चीज़ें बनाएं जो कि आम आदमी को फैसिलिटेट करें, उसकी नॉलेज में इजाफा करें. तो राबिया स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जो है ना आप बताएं, क्योंकि मैंने तो गो थ्रू किया हुआ है आपके सारी प्रोफाइल को और लोगों को बताना बड़ा ज़रूरी है कि लाइक हमारे साथ जो गेस्ट आके बैठें वो अपना एक इंट्रोडक्शन दें स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द स्क्रैच, जो कि जहाँ से आपने अपनी प्रोफेशनल जर्नी को स्टार्ट किया था. तो हमें अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दें आपने. Thank you, Kashif, for inviting me today. And I would like to introduce myself as an Aam Insan. And I like associating with people like yourself and the communities जो आम इंसान के लिए क्या कर रही हैं. और इतना कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, और हम देखते हैं कि हम how can we add value to other people's lives? How can we create that value? So जब आपके पास मैं आ रही थी तो मैंने सोचा कि I would like to add value to आम आदमी and आप जो भी initiative आपका है उस पे कि हम being like a person attached with societies, with communities, we do so much for the whole world. How can we add value to something what you're doing with your initiative? So that's what the purpose why I'm here. तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया राबिया अपना जो प्रोफेशनल जर्नी आपकी स्टार्ट हुई? बिकॉज एक बड़ा लंबा आपने अपना प्रोफेशनल लाइफ के अंदर टाइम स्पेंड किया, तो किधर से आपने स्टार्ट किया और आज जो आप कर रही हैं ना, बस उससे पहले रुक जाइएगा बिकॉज जो आज आप कर रही हैं वो हम आगे पूरे प्रोग्राम में वही डिस्कस करेंगे. Sure. तो आज से पहले वाला एक्सपीरियंस फ्रॉम द टाइम व्हेन यू स्टार्टेड इट. Of course. I started myself as a banker. Initially, when I did my graduation, when I came out from college, so you don't know what you want from life and what you want to do in life. So उस वक्त जो समझ आया कर लिया. Started as a banker and alhamdulillah worked with the foreign banks throughout my life. Foreign banks, local banks, and 25 years of journey with banking, retail banking, commercial banking, investment banking, asset management industry for 4-5 years. So leading roles पे भी रही और छोटी positions पे भी काम किया. I think position doesn't matter, it's what you learned. Every organization was a learning experience at the end of the day. اور جو ایکسپوجر ملا, جو نیٹورکنگ اپرچونیٹیز ملی, جو ٹریننگ اسکلز ملی,
सब कुछ यहीं से सीखा. And I'm thankful to the organizations I've worked with and the management of those organizations कि उन्होंने हमें opportunities दी और हमें grow किया और हमें ability दी to do something in the future. Like when I started my own company, Roche Development, so initially the idea was just to start with trainings. फिर आगे जाके हम बहुत और चीज़ों में merger acquisitions में भी आए और private equity की side पे भी आए, लेकिन start हमने training से लिया था. So this training skill was given to me by HBL. I was there for 10 years. And we worked as a trainer, for 5-6 years. और हमने कोई 4,000 लोग कुछ train किए on different skills. So this training thing came in me, and that gave me the opportunity of start something of my own and add value to others' lives by doing something. हर training एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए भी. इट्स नॉट जस्ट दैट कि हम बात कर रहे होते हैं, इट्स अबाउट वी लर्न फ्रॉम अदर्स एज वेल. बिल्कुल. सो इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मेरा नहीं ख्याल हो सकती है. तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट इस वक्त मैं 3 कंपनीज लीड कर रही हूँ. एक कंपनी मैंने 5-6 years बैक स्टार्ट की थी, रॉश डेवलपमेंट्स. आपने उसका देखा होगा लोगो, इट्स अ लाइट, इट्स अ डायरेक्शन. So we started it 5-6 years back, and now I would take it as a scale up, not a startup. But alhamdulillah, we're working globally. We are affiliated with almost the whole world, and we help companies and corporates for their private equity, for growth partners, for merger acquisitions. Then there's another startup I just recently started a year back with 2 friends of mine who are senior bankers, Abraf Capital, where we only do merger acquisitions. Okay. Then I partnered with Spencer West UK for Pakistan and Dubai. It's a law firm. I started my law journey 5-6 years back, besides my banking. So I've got a diversified experience of financial and legal both. So Spencer West ko main Pakistan and Dubai dekh rahi hu, and we look after their succession planning, merger acquisitions, arbitration mediation. This is a new field for lawyers, and I'm also on the board for MIA arbitration mediation. We recently sort of collaborated with AIAC Malaysia, which is the largest arbitration center in Asia, and IICRA UK and UAE. उनके साथ हमने फिर certifications भी ली हैं on Islamic finance and international arbitration. So this is something which is a new field, and people are people जो अभी young graduates निकलते हैं वो उनके लिए एक नई स्किल है टू इक्विप देमसेल्व्स विद आर्बिट्रेशन साइड. तो उसमें बहुत फ्यूचर आ रहा है, और ना सिर्फ लोकली बल्कि ये कि ग्लोबली भी अब इसकी बहुत डिमांड आ गई है. मीडिएशन तो इस वक्त आपको पता है वॉर का भी सारा सीज फायर और सारा उसमें मीडिएशन हुई है. मीडिएशन पे अब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं पूरी दुनिया में. अच्छा, ये रॉश डेवलपमेंट्स के हवाले से बताइएगा कि रॉश डेवलपमेंट्स क्या काम कर रही है, और पाकिस्तान में या पाकिस्तानी लोगों के लिए जो किस तरीके से फैसिलिटेट करती है लोगों को. वी हेल्प कंपनीज, कॉर्पोरेट्स हु आर स्ट्रगलिंग विद देयर. आजकल आपको पता है जो मार्कअप रेट्स कहाँ चले गए. पीपल कांट अफोर्ड टू पे द मार्कअप्स. इस वक्त कंपनी स्ट्रगल कर रही हैं, उस वक्त इकोनॉमी की भी सिचुएशन जो रही है पिछले 2-3 सालों में. सो वी हेल्प कंपनीज लुक फॉर ग्रोथ पार्टनर्स and help them do the acquisitions. बहुत सी companies पूरी acquisitions के लिए ready हैं, और they want to sell off their companies. So we help them do merger acquisitions, and we help corporates, commercials, SMEs, particularly in like getting financing or Islamic finance or regular finance from different financial institutions locally and globally. So we are almost doing cases all over the world. हम लोग GCC में भी हमारी है प्रेजेंस, और हमारे एसोसिएट पार्टनर्स हैं ऑल ओवर GCC जिनके साथ मिलके हम काम करते हैं. फैमिली ऑफिसेस जिनके साथ हम मिलके एसोसिएट करके, और कुछ वहाँ की बिजनेसेस, कुछ यहाँ की बिजनेसेस. तो वी वर्किंग ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड स्पेशली आफ्टर द पार्टनरशिप विद स्पेंसर वेस्ट, UK रिलेटेड बहुत सी बिजनेसेस हमारे पास आ रही हैं जो कि सक्सेशन प्लानिंग की तरफ देख रही हैं और एक्विजिशंस की तरफ देख रही हैं. सो इकोनॉमी तो हर जगह ही अफेक्टेड है इस वक्त. तो ये बिजनेसेस जो हैं, ये आप इनको हेल्प आउट कर रही हैं कि टू कम इन टू पाकिस्तान
have a different? It depends. Sometimes the investor wants to come to Pakistan. इस वक्त जो बीच में हालात थे तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी कम आ रही थी, लेकिन हमने उनको इनकरेज किया है कि पाकिस्तान आएँ. स्पेशली एग्रीकल्चर साइड पे मुझे लगता है बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में, फूड रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं. सो अभी हम एक सऊदी ग्रुप के साथ एसोसिएट हुए हैं और हमने उनको कन्विंस किया है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की तरफ आएँ और इन्वेस्टमेंट्स करें. एंड दिल बी ब्रिंगिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स हियर एंड दिल बी कमिंग एज पार्टनर्स इन रनिंग बिजनेसेस. तो वी लुकिंग फॉर सम फूड रिलेटेड या एग्री रिलेटेड या एग्री टेक रिलेटेड फिनटेक्स हों जिस पे काम हो रहा है और जो कि रनिंग बिजनेसेस हैं जो कि अब एक्सपेंशन की तरफ जा रही हैं. दे लुकिंग फॉर पार्टनरशिप्स. सो दिस कंपनी कम्स एज अ 50% पार्टनर. दे स्टार्ट विद $5 million प्लस. तो अभी रिसेंटली हमने इसको थोड़ा मार्केट भी करना शुरू किया है और हम इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं. सऊदी फर्म्स तो वैसे भी अब जिस तरीके का सिनेरियो बन रहा है तो सऊदी फर्म्स तो आई थिंक वैसे भी सऊदी इन्वेस्टमेंट, सऊदी फर्म्स ये काफ़ी इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स के लिए. और लाइक आपने जैसे बताया कि एग्रीकल्चरल साइड पे तो इनका जो मेन मकसद है एग्रीकल्चरल साइड पे, ये क्या लैंड एक्वायर करना चाह रहे हैं या किस तरीके से? फॉर एग्जांपल somebody has a land and they want to develop something, they're looking for a JV partner or somebody who can put the money and invest and help them grow. डेयरी हो गया, मीट हो गया, बहुत से सेक्टर्स हैं जो ग्रो होना चाह रहे हैं जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं. हमारा मीट पूरी दुनिया में जा रहा है, राइट? उस वक्त तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं. So इस केसेस में what they do is they come as JV partners. They put their investments and they help you grow globally as well. Export related भी they want to, because सऊदीया में इस वक्त exports हर चीज़ export हो रही है. बहरीन even सुई भी इस वक्त import की जा रही है बहरीन में. तो वहाँ पे भी आपकी like veggies हो गई, fruits हो गए, इस सेक्टर में बहुत डिमांड आ रही है. ये जो पाकिस्तान से एक अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ से आपका फ्रूट जाता है श्रीलंका, मिडल ईस्ट, हर जगह जा रहा है और बहुत सी चीज़ें हमें नहीं मिलती, वो एक्सपोर्ट हो जाती हैं. तो हमारी एक्सपोर्ट में बहुत अपॉर्चुनिटी आ रही है, बल्कि सेंट्रल एशिया में इतनी अपॉर्चुनिटी है. हमें अपनी एक्सपोर्ट को सेंट्रल एशिया में भी इनकरेज करना चाहिए. इतनी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे आ रही हैं. और आई थिंक ये जिस तरीके से ये सारा काम हो रहा है, हमें मार्केटिंग करने की ज्यादा जरूरत है कि हम प्रॉपर मार्केट करें अपनी चीजों को, अवेयरनेस की. बिल्कुल लाइक लोगों को बताएं तो सही कि हमारे पास क्या है. एग्जैक्टली. जब हम बताएंगे तभी तो लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा कि उस चीज को आके वो उसमें इंटरेस्ट लें या इन्वेस्टमेंट्स करें. आई बीन टॉकिंग टू पीपल इन बहरीन एंड आई वाज लाइक सरप्राइज्ड कि जो प्राइसेस वहाँ पे चली गई हैं हमारी वेजीज की, इट्स टोटली अनबिलीवेबल. हमारा पोटैटो, हमारा अनियन लाइक डॉलर्स में जा रहा है और ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट्स हैं. तो इनकरेज करने का टाइम है कि जो हमारे लोकल बेचारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उनको अवेयरनेस दी जाए और उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो एक्सपोर्ट रिलेटेड ट्रेड में आ सकें और अपना काम को आगे बढ़ाएं, ग्लोबल जाएं थोड़ा. सही. तो राबिया, माशाल्लाह से इतना वेल डाइवर्सिफाइड आपका एक्सपीरियंस, स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग एंड नाउ यू आर इनटू कंसल्टेंसी एंड ऑल दैट. तो इस चीज़ में as a woman working as a working lady in Pakistan, आपने जब अपना कैरियर शुरू किया था तो वो तो लाइक आज से लाइक 18-20 years बैक इतना पुराना टाइम था. वहाँ पे क्या एज अ वर्किंग लेडी आपने क्या क्या चीज़ें, मतलब आपको मसले लगे कि लोगों को, जो ख़वातीन को हमारे यहाँ पे मसले होते हैं काम करने में, तो वो अब मैं आ रहा हूँ थोड़ा सा ये विमेन एम्पावरमेंट और विमेन लीडरशिप की इस तरह की आपसे बात करने के लिए. तो वो टाइम जो था जब आपने अपना करियर शुरू किया था एंड राइट नाउ यू आर वर्किंग, कि जिसमें आपका जो लाइक सॉर्ट ऑफ मैं कहूँगा कि जो जेडी है वो इस तरीके की कि आपको लोगों से मिलना होता है, लोगों से बात करनी होती है. तो अब आप कितना कंफर्टेबल होती हैं और उस टाइम पे आप कैसे कंपेयर करती हैं उस टाइम को और आज के टाइम को? काशिफ, आई वुड से कि आपका एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखा देता है. तो 25 साल प्लस बैंकिंग में रह के बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लर्न किया. हर चीज़ इट्स नॉट लाइक दैट कि राइजिंग एवरी टाइम. समटाइम्स यू फॉल एज वेल. सो द ट्रिक इज दिस दैट व्हेनेवर यू फॉल यू जस्ट गेट अप, नेवर गिव अप. तो अब बहुत से ऐसे चैलेंजेस लाइफ में आएगा, मैं शुरू करूँगी तो रात हो जाएगी. ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं आए, बिकॉज बीइंग अ फीमेल you should know how you have to face these challenges and still move on with your life. So especially when you're a like married woman, तो आपके साथ बच्चे भी हैं, बच्चों के challenges भी हैं, और उसके साथ साथ आपको अपना काम भी देखना है, फिर आपको थोड़ा मल्टीटास्किंग होना है, आपको घर आके भी अपना घर भी देखना है. तो औरत के लिए इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपको अपना सिर्फ
ورکنگ ٹائم ہے, آپ کو گھر آ کے اپنی پرسنل لائف میں بھی چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. الحمد للہ I've got a very very supporting family. My husband is very very supporting. آج میں اگر روش ڈیولپمنٹ میں نے کریٹ کیا, اس میں اس کا بڑا ہاتھ ہے, and he was the one who encouraged me initially کہ you should come up with your own company. You know, you don't need anyone. You have all the networking. You know so many people. Why don't you do your own thing? So he was the one who encouraged me initially. پہلے میں تھوڑا شروع میں لائک ڈر رہی تھی, بٹ الحمدللہ when we started تو اب الحمدللہ آپ دیکھیں کہ 3-4 اسٹارٹ اپس ہم نے شروع کیے تھے, اور اب اسکیل اپس اور اس طرف جا رہے ہیں. بالکل. تو الحمدللہ چیلنجز بہت آئے لائف میں, بس پوری کوشش کی ہے کہ بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, کام میں بھی ہمیشہ ایکسل کرنے کی کوشش کی. ہمیشہ آئی ہیو بین اے ٹاپ اچیور تھرو آؤٹ مائی لائف, اور الحمدللہ کوشش پوری کی ہے کہ اپنے ٹارگیٹس اچیو کروں اور آنیسٹلی کام کروں. آنیسٹی آئی تھنک از دا فرسٹ تھنگ وچ کمس ٹو می. آپ اگر آنیسٹ ہیں, اللہ تعالیٰ خود آپ کے لیے راستہ بناتا ہے. مشکلات آتی ہیں, بٹ اف یو ہیو فیتھ ان یور گاڈ اینڈ یو ہیو فیتھ کہ آپ صحیح کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے راستے کریٹ کرتا ہے. تو آئی تھنک تو بٹ ڈو یو تھنک کہ جس ٹائم پہ آپ نے اپنا کیریئر شروع کیا تھا, اس وقت ہمارے یہاں ہماری سوسائٹی کے اندر خواتین کے لیے کام کرنا مشکل تھا, اور آج ایزی ہو گیا؟ تھوڑا سا لیڈرشپ پہ, ڈائیورسٹی پہ اب ٹاک ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے, اویئرنیس آ رہی ہے. ویمن لائک اسپیشلی جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں ویمن ہیں, ان کو فائنینشیل انکلوژن کی طرف لایا جا رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں اب شروع ہوئی ہیں, لیکن جب میں نے انیشلی اسٹارٹ کیا تھا اس وقت اتنا کچھ ویمن لیڈرشپ پہ بھی بات نہیں ہوتی تھی, اور ویمن لائک اسکل ڈیولپمنٹ پہ بھی اتنا کچھ ٹاک نہیں ہوتی تھی. اب تو UN بھی انکریج کر رہا ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس پہ ویمن کو لایا جا رہا ہے. USAID از ڈوئنگ سو مینی تھنگس, اینڈ لاٹ آف آرگنائزیشنز آر انکریجنگ women to come on leadership roles. اب تو بینکس میں بھی ایک you have to have a women in board. پہلے یہ نہیں تھا. تو اب آف کورس اویئرنیس آ رہی ہے, چیلنجز آ رہے ہیں, لوگوں کو نظر آ رہا ہے. مجھے یاد ہے HBL میں ایک کمپنی ہے, اس نے ریسرچ کی تھی میکنزی, اور انہوں نے کہا تھا اس وقت ہماری 6% ریشو تھا فیمیلس کا, انہوں نے کہا اس کو 30% کیا جائے. مجھے یاد ہے اس وقت جو ہمارے CEO تھے, انہوں نے ویمنس کے لیے ہائرنگ کھولی ہوئی تھی کافی ٹائم تک, کہ اف یو ہیو لائک گڈ CVs آف ویمن. اینڈ انہوں نے بیچ میں ایسا بھی نکالا تھا کہ بہت سی عورتیں جو ہاف ڈے کے لیے کام کرنا چاہ رہی ہیں, دے آر آلسو انکریج ٹو اپلائی, بیکاز پورا دن اگر ان کے لیے پرابلم ہو رہی ہے تو ہاف اے ڈے پہ بھی دے ہیڈ لائک کریٹڈ سم جابس. تو اس پہ اب اویئرنیس آ رہی ہے, اور لائک لیڈرشپ رولس پہ اس وقت بہت لائک بورڈ رولس لائک کریٹ کیے جا رہے ہیں آرگنائزیشنز میں ویمن کے لیے. اب پہلے اس طرح نہیں تھا. تو اب مجھے لگتا ہے تھنگس آر گوئنگ ٹورڈز رائٹ ڈائریکشن, اور دس از دا ٹائم وین وی شوڈ encourage our women to step forward and start working and do something of their own. وہ گھر پہ بھی بیٹھی ہیں, بہت سے اپ ورک اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں جن کے ساتھ وہ گھر پہ بھی بیٹھ کے کام کر سکتی ہیں, اپنی ٹیبلٹ لے کے اس پہ کام کر سکتی ہیں. اگر وہ سامنے نہیں آنا چاہتی ہیں, فیس نہیں کرنا چاہتی ہیں ود مین, اسپیشلی women who are like covered and all, and who do not want to come and face the society, they can still work from home. So work from home کی opportunities کووڈ کے بعد بہت کریٹ ہوئی ہیں. کووڈ نے ایک نئی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے. کاشف ایسی بہت سی کمپنیز تھیں جو اسٹرگل کر رہی تھیں, اور کووڈ کے بعد دیو سڈنلی اسٹارٹڈ گروئنگ, جنہوں نے اپنے ویبینارز شروع کر دیے اور اپنا تھوڑا ڈیجیٹل کیمپینز شروع کر کے دے کیم فارورڈ اینڈ دے اسٹارٹڈ گروئنگ. سو مجھے لگتا ہے کرائسس از آلویز این اپرچونیٹی. They teach you something or the other. So same as with me, جب میں نے روش اسٹارٹ کی تھی اسی زمانے میں پھر کووڈ کا آ گیا تھا, تو اس وقت وہ مجھے ٹائم تھا کہ 2 سال میں نے ویبینارز اور اپنی اویئرنیس اور یہ ڈیجیٹل کیمپینس اور ٹاکس کر کے اپنے آپ کو تھوڑا روش کا نام بنانے کی اور برانڈ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی, اور الحمد للہ اٹ ورکڈ آؤٹ. تو لائک دیکھیں, یہ تو ہم نے بات کی تھی کہ جو شہری علاقوں میں ہمارے لوگ ہیں جن کو جو ٹو سم ایکسٹینٹ لٹریٹ بھی ہیں, IT سے ریلیٹڈ بھی مطلب اپنے آپ کو ریلیٹ کر لیتے ہیں, بٹ جو ہمارے یہاں جو گاؤں دیہاتوں میں جو رورل ڈیولپمنٹ, جو رورل ایریاز ہیں ہمارے یہاں, وہاں پہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کو اسپیشلی کس طریقے سے ضرورت ہے؟ اتنی اپرچونیٹیز ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے. کہ میں ایک کیمپین کر رہی تھی بلوچستان میں, رمضان میں, کوئی فوڈ ڈریون ہم نے کیا تھا. ہم نے سارے ولیجز کو جمع کیا تھا, اور ان کی عورتیں آئی تھیں, اور ہم نے ان کے لیے چیزیں دی تھیں, اور سارا I mean they are so hard working. ہینڈ ورک ان کا مشہور ہے بلوچی عورتوں کا, اور اتنے خوبصورت کپڑے اور چیزیں جو گھر بیٹھ کے وہ بنا رہی ہیں, اور وہ اس وقت گلوبلی ہماری چیزوں کی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میری بہن ایک اپنا پیج مینیج کرتی ہے افریقہ میں, اور میں نے کچھ چیزیں اس کو ہینڈی کرافٹس پاکستان سے بھیجی تھیں. پیپل لوڈ اٹ.
and she wants to start her own handicraft thing as well. پاکستان سے جو ہینڈی کرافٹس جا رہی ہیں, ہماری اتنی اپرچونیٹی ہے, ہماری حالہ میں سندھ کی چیزیں ہیں, ہماری ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں ہیں. لیکن رابع ایک چیز یہ ہے کہ یہ تو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آئے نا کہ ہمارے یہاں جو گاؤں دیہات میں خواتین کام کر رہی ہیں ان کے کام کی بہت امپورٹنس ہے, ان کا کام کی بہت ڈیمانڈ ہے باہر. بٹ اصل چیز یہ ہے کہ ہم کتنا ولنگ ہیں ایز اے بزنس اس چیز کو گرو کرنے کے لیے, لائک ہماری That is what is needed. اب آپ بالکل صحیح بات پہ ہیں. ہم اس چیز کو لے کے کیسے جائیں. کاٹیج انڈسٹریز کا بیچ میں کانسیپٹ آیا تھا, کاٹیج انڈسٹریز سے بہت کام ہوا تھا, چھوٹی چھوٹی کاٹیج انڈسٹریز بنے اور ان کو ایز اے بزنس گرو کرنے میں ہیلپ کی جائے. گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹیوز کافی ہیں بھی, لیکن اس طرح سے جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح نہ لونز ملتے ہیں, نہ بیچارے اسٹرگل ہی کرتے رہتے ہیں جو اپنا کام کر بھی رہے ہیں. ان کو پراپر ایک بزنس کے فارم میں لایا جائے, ان کو سپورٹ کیا جائے اور ان کو ہیلپ کی جائے. بالکل. تو USAID بھی بیچ میں انہوں نے بھی کوئی کیمپینس نکالی تھیں ٹو انکریج, مگر وہ اٹس اے لانگ پروسیس. کچھ ایزی کیمپینس ہوں, کچھ ایزی تھنگ ٹو اسٹارٹ ود, مے بی 500,000. اب جیسے آپ کا مائکرو فائنانس بینکس ہیں, دے کین پلے اے میجر رول ہیئر ان پروموٹنگ دیز ویمن. بٹ ڈو یو تھنک کہ وہ کر رہے ہیں؟ تھوڑا بہت 5 لاکھ تک کا تو وہ لون دے رہے ہیں, لیکن اب وہ لون کس طرح لگ رہا ہے, کہاں لگ رہا ہے, اس کو مانیٹرنگ کی ضرورت ہے. اس کو پراپر وے میں اگر اس کو کیا جائے کہ مائکرو فائنانس بینکس کے ساتھ افیلیٹ کر کے چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز سیٹ اپ کی جائیں, اور لائک 10-15 لاکھ سے, چلو زیادہ نہیں, چھوٹے چھوٹے لائک یونٹس بنا کے اور کام پراپر وے میں کیا جائے, تو آئی تھنک بہت اپرچونیٹی کریٹ کی جا سکتی ہے. ان اسٹارٹ اپس کو پھر اسکیل اپس میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے, اسکیل اپس کو پھر آگے جا کے کمرشل اینٹیز میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے, اور ویمن لیڈ انٹرپرائزز کی تو بہت ڈیمانڈ آ رہی ہے. رابع, فائنینشیل فریڈم کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کے لیے فائنینشیل فریڈم کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری سوسائٹی میں؟ I think it's very, very important. Women has to be financially independent, تاکہ وہ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ فادرس ہوں, چاہے وہ ہسبینڈس ہوں, ان کی اپنی بھی سیونگس ہوں. اب باہر دیکھیں like banks and GCC, they're coming up with like women banking. اب یہاں بھی پاکستان میں بھی HBL نے بھی women banking لانچ کی ہے, بہت سے اور آرگنائزیشنز women banking کی طرف آ رہے ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ بینک بھی ہے نا, فرسٹ ویمن بینک. بالکل. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اور خاص طور پہ جو اسلامک بینکس ہیں, بہت سی عورتیں ہیں جو مردوں کے سامنے نہیں جا سکتی, تو اسلامک بینکس بھی اپنی ایک لائک ویمن بینکنگ کی ونڈو بنا سکتے ہیں, جس میں ایسی عورتیں جو نہیں آنا چاہتی کسی کے سامنے, وہ خالی لائک اگر ڈیل کریں تو ویمن سے کریں اور پھر اپنی سیونگز مینیج کریں. باہر اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. ADIB بینک نے اپنی پوری لائک ویمن ڈویژن بنائی ہے, اس میں لائک ویمن ہیو بین سیونگ اینڈ دے بین. اب زیادہ تر دیکھیں ہاؤس ہولڈس میں اگر ہسبینڈس بھی ارن کر رہے ہیں تو ان کی سیونگس جو ہے وہ وائفز ہی مینیج کرتی ہیں. تو اگر وہ خود ان کے اندر وہ فائنینشیل والا ایلیمنٹ نہیں ہوگا تو ہاؤ ول دے ڈو دیٹ؟ سو آئی تھنک یہ فائنینشیل انڈیپینڈنسی بہت ضروری ہے, اور خاص طور پہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم عورتوں کو اپنا کچھ اسٹارٹ اپ شروع کرنے کے لیے, کچھ اپنے لیے سیونگس کرنے کے لیے, آگے گرو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہو. تو ڈو یو تھنک کہ انوائرمنٹ ہمارے یہاں ایسا بنتا جا رہا ہے جس میں لوگ خواتین کو فائنینشیل فریڈم اب آنے والے ٹائم میں جیسے جیسے اویئرنیس بڑھ رہی ہے, تو ڈو یو تھنک کہ انوائرمنٹ بھی فرینڈلی ہو رہا ہے خواتین کے لیے؟ کہ اسٹیٹ بینک نے بہت کیمپینس چلائی ہوئی ہیں فائنینشیل انکلوژن کی طرف, اس پہ کام ہو رہا ہے, مگر جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہو رہا. وہ مطلب ہم تو اسٹارٹنگ فیز سے گزر رہے ہیں نا میرے خیال میں ابھی, کہ ہم اسٹارٹنگ فیز میں ہیں. آہستہ آہستہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا اویئرنیس بڑھے گی اور لوگ اس طرف آئیں گے. I think a lot has to do with the men in the houses. They should also encourage their wives, their sisters, their daughters to be financially independent. اگر جب تک وہ انکریجمنٹ ان کو نہیں ہوگی فیملی کی طرف سے, چاہے فادرس کی طرف سے, ہزبینڈس کی طرف سے, بردرس کی طرف سے, تب تک وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میل ڈینومینیٹڈ سوسائٹی وہ تو ہے, تو ان کی اگر سپورٹ ان کو مل جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اچھا, لیڈرشپ کے حوالے سے میں آپ سے, اتنے ٹائم آپ کا جو ایکسپیرینس رہا ہے پورا, اس میں آپ نے اسٹارٹ کیا ایک لائک بالکل ایک اسٹارٹنگ جاب آپ نے شروع کی, اس کے بعد آپ ہائر لیول پہ بھی گئیں, لیڈرشپ رولز میں بھی آئیں. تو ہمارے یہاں پہ کیا ہمارا جو سوسائٹی ہے یا ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ ویلکمنگ ہے خواتین کی لیڈرشپ کو لے کے؟ اب آئی تھنک اس پہ اویئرنیس شروع ہو گئی ہے. پہلے اٹ واز اے چیلنج, بٹ ناؤ بیکاز پیپل ہیو بین ٹاکنگ, اور ڈائیورسٹی پہ اتنی باتیں ہو رہی ہیں, ٹریننگس کی جا رہی ہیں ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن پہ اس وقت, لائک گلوبلی اتنا کچھ ہو رہا ہے, اینڈ وومن لیڈ رولس کریٹ کیے جا رہے ہیں آرگنائزیشنس میں. اب CEOs آپ کو جیسے انڈیا میں دیکھیں, انڈیا میں اس وقت لائک 40-50% جو لائک لیڈرشپ رولس ہیں وہ سارے لائک ویمن. پاکستان میں ابھی ریشو بہت کم ہے, بٹ اس پہ آہستہ آہستہ آئی تھنک اس طرف آ رہے ہیں.
कि women led enterprises को promote किया जाए, या women led startups को, या women led SMEs को, या उस पे encouragement की बातें अब होना शुरू हो गई हैं. वैसे आपने जब काम कर रही थी, like when you were in the leadership role in some corporate or some organization, तो आपने भी कुछ challenges face किए थे वहाँ पे? कुछ challenges आपके सामने आए थे? मुझे, मैं आपसे ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे कुछ वो experiences आपके साथ आपके सुनने हैं जो आपने face किए. And you'd be surprised to know that जो challenges आए, they were from women. Not from men. Mostly they were from women. So that was a interesting part. कभी-कभी हमें अपने अंदर वो चेंज लाने की ज़रूरत है कि हम अगर किसी को प्रमोट करेंगे और अपना कोई बैकअप क्रिएट करेंगे तो उसमें हमारी ही बेहतरी है. हम एक इकोसिस्टम बना के चलें. हम किस तरह से उस like मैं आपको एग्जांपल दूँ, हमने एक HR कंपनी सेटअप की है, राबिया एंड एसोसिएट्स. और मेरी जो पार्टनर है, शी इज़ अ वंडरफुल लेडी. शी इज़ जैसे कहते हैं बॉर्न लीडर. हर नेम इज़ मुबीना एंड आई शो यू हर वेबसाइट एंड एवरीथिंग, एंड द वे शी इज़ मैनेजिंग HR इज़ इनक्रेडिबल. She is leading the entire show and amazingly. So you need to encourage women. You need to encourage people working and associating with you, and give them the opportunity. So you will see the difference. So अगर आप हमेशा कहा जाता है शराकत में बरकत है, मगर हमारे यहाँ ये बिलीव नहीं है. हम चाहते हैं कि भाई 100 रुपये भी आए वो हम पूरे किस तरह से कर लेंगे. नहीं सोचते कि अगर उस 100 रुपये में से 20 रुपये हमें मिलेंगे और बाकी डिवाइड हो जाएंगे तो शराकत में बरकत है. वो और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी और लोग आपके साथ एसोसिएट होंगे और हर एक को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू अर्न समथिंग. तो इसमें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इसमें हदीसें हैं कि ही यूज्ड टू एनकरेज people, and he used to build that ecosystem. तो मेरी ये बिलीव है कि आप अपने साथ और लोगों को भी ग्रो करके चलें, अपने साथ एज अ टीम बना के चलें. एज अ टीम यू आर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रॉन्ग. विदाउट अ टीम यू आर नथिंग. अगर आपकी टीम अच्छी है तो कंपनी खुद ब खुद ग्रो करेगी. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? उसके एसेट, उसके पीपल आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोग सोचते नहीं है. हमारे यहाँ नहीं समझते लोग ये. हमारे यहाँ जो है वो सबसे ज्यादा जो इग्नोर्ड एसेट है अगर मैं कहूँ तो वो लोग ही उस कंपनी के लोग. अगर वो लोग मोटिवेट होंगे, इंस्पायर्ड होंगे, आपको यू नीड इंस्पिरेशन इन योर लाइफ. यू नीड टू बी इंस्पायर्ड बाय समवन और द अदर. आई एम श्योर आपकी भी कोई ना कोई इंस्पिरेशन होगी. मेरी भी इंस्पिरेशंस हैं. वी नीड टू क्रिएट मोर इंस्पिरेशंस इन आवर लाइफ टू कीप अस पॉजिटिव. लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन है रेल समिट करके, जहाँ पे सारे टॉप लीडर्स पूरी दुनिया से आते हैं. दे स्पीक फॉर 2-3 hours एंड आई एम अ पार्ट ऑफ दैट. तो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट. आई मीन आई सी कौन सा टॉपिक चल रहा है, लीडर्स क्या टॉक कर रहे हैं, क्या लेटेस्ट चैलेंजेस आ रहे हैं ग्लोबली. और आजकल क्लाइमेट पे बहुत टॉक हो रही है. अभी दुबई का इंसिडेंट आपके सामने है, जो 75 ईयर्स बाद जो रेन्स हुई हैं और क्या क्या वहाँ पे इशूज हुए हैं. सो इट्स अबाउट लाइक ग्लोबल चैलेंजेस अब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. क्लाइमेट पे बहुत टॉक्स आ रही हैं. पहले कभी होती थी क्लाइमेट पे टॉक? हार्डली. एनवायरनमेंट पे बहुत स्टडीज शुरू हो गई हैं, रिसर्च शुरू हो गई है. सो इट्स लाइक यू हैव टू इक्विप योर सेल्फ विद वट एवर इज गोइंग ऑन. तो ये रेल समिट के थ्रू आपको चलता है पता कि लीडरशिप कौन कौन से टॉपिक्स पे बात कर रही है, ग्लोबल क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, सऊदीया का 2050 का क्या विजन है, वॉर की क्या इम्प्लीकेशंस आ सकती हैं. तो यू लर्न अ लॉट. तो राबिया, लीडरशिप के हवाले से आप क्या समझती हैं कि एक आम आदमी जैसे लाइक डेवलपमेंट स्टेज से गुजर के ऊपर आता है तो लोगों को अपने अंदर क्या वो क्वालिटीज़ हैं जो बिल्डअप करनी होती हैं या जो पॉलिश करनी होती हैं? अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें. You need to work on your corporate profile. You need to work on yourself. Your clothing. You need to look good. आप सुबह उठ के तैयार होके निकलते हैं तो आप अच्छा लगे. आपको सबसे पहले अपना आप अच्छा लगे. बाहर तो दूर की बात है. Start liking yourself. Start working on your wardrobe. Start working on yourself. And the way you look. Your hair makes a lot of difference. How you've kept yourself. आपका 50% आपका अपर हेयर आपका सारा इंप्रेशन क्रिएट कर देता है. आप कैसे लाइक ड्रेसअप हो रहे हैं, कौन से शूज़ पहने. कहते हैं ना इंसान की पहचान उसके जूते से की जाती है. क्यों कहते हैं, देखिए है कहावत. तो अपने आप को पॉलिश करें. और स्किल डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल होती है, मगर क्या होता है कि वो जॉब लाइफ में इसमें उसमें बिजी हो जाता है और अपनी स्किल को दबा देता है. तो टाइम इज नाउ दैट वर्क ऑन योर स्किल्स. ऑलवेज मेंशन माय फ्रेंड हु वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. उसने मुझे ये स्टोरी शेयर की. शी यूज्ड टू बी वेरी गुड विद ड्राइंग इन आवर स्कूल लाइफ. आई वाज वेरी बैड विद ड्राइंग्स. मुझे कभी भी ड्राइंग की क्लास पसंद नहीं थी. आई एम नॉट अ आर्टिस्ट एट ऑल.
So she was a very good, she used to sketch, अपना sketches करती थी और सब. अभी उसको recently जो cancer हुआ वो 2 साल literally bed पे थी. She started painting. अच्छा. And she developed the skill in 2 years and she said she had it in her but वो कभी उसने वो skill को कोशिश ही नहीं की develop करने की. तो skill आपके अंदर होती है, उसको सिर्फ डेवलप करने की ज़रूरत होती है. कभी कभी अपनी स्किल्स को दबा के चल रहे होते हैं. ना करें ऐसा. काम सबकी लाइफ में है, सबके अपने आपको मल्टीटास्किंग करना पड़ता है. अपने लिए टाइम निकालें. सुबह का टाइम 40 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. योगा करें, वॉक करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें. हेल्थ इज़ वेल्थ. आपकी हेल्थ ही नहीं है तो फिर फ़ायदा. तो 40 मिनट्स अपने लिए स्पेंड करें रोज़. अर्ली मॉर्निंग न्यूज़पेपर पढ़ें. एंजॉय योर मॉर्निंग्स. मॉर्निंग का टाइम बहुत खूबसूरत है. फजर के पास सोने की ज़रूरत ही नहीं. योगा से बेहतर चीज़ नहीं है. स्टार्ट डूइंग योगा. बहुत से लोग गार्डन्स में योगा करते हैं. क्यों कहा जाता है ग्रीनरी देखें सुबह का वक्त. ग्रीनरी देख के एक आपका अच्छा इम्पैक्ट आता है, पॉजिटिव आपका डे गुजरता है. तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ जब नहीं करते. तो आज की डेट में आप क्या समझती हैं कि आज जिस तरीके से हमारी एक वर्किंग एनवायरनमेंट होती है उसमें लाइक लीडरशिप के हवाले से चैलेंजेस मेन जो हैं वो लोगों को क्या फेस करने पड़ रहे हैं? स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ हमारी वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से. जी काशिफ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. आजकल चैलेंजेस हैं लीडरशिप रोल्स के लिए. आई थिंक अपने आप को पर्सनली स्ट्रांग करने की ज़रूरत है. अपनी लर्निंग कर्व को बढ़ाने की ज़रूरत है. रीड मोर बुक्स, रीड मोर. आपकी नॉलेज, आपकी हर चीज़ पे यू कैन टॉक टू एनीवन अबाउट एनीथिंग, अबाउट एनी सेक्टर. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो आई थिंक अपने आप को पर्सनैलिटी को स्ट्रांग करने की ज़रूरत है. अपनी स्ट्रेंथ्स को स्ट्रांग करने की ज़रूरत है. एक बड़ा अच्छा सवाल किसी ने उस दिन किया कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना चाहिए या अपनी वीकनेसेस पे फोकस करना चाहिए. मेरे ख्याल से योर स्ट्रेंथ्स, इट्स टाइम टू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स. ठीक है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस तो हर एक के अंदर है, बट इट्स टाइम टू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स. स्ट्रेंथ को आप किस तरह से फर्दर ग्रो कर सकते हैं. राबिया, एक इम्पॉर्टेंट टूल है हमारे पास लिंक्डइन. इस पे मैं जैसे आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को फॉलो कर रहा हूँ और मैंने देखा कि आपके पास हज़ारों की तादाद में फॉलोअर्स हैं, लाइक मोर देन 30,000. तो ये टूल, एक तो फर्स्ट मुझे ये बताइएगा कि कितना इफ़ेक्टिव होता है अपनी प्रोफाइल को मार्केट करने के लिए, अपने आप को लाइक अपने मार्केटिंग योरसेल्फ कितना इम्पोर्टेंट है, और इसको किस तरीके से करना चाहिए लोगों को. Kashif, it's one of my favorite social media tools. And alhamdulillah, I've crossed 30,000 followers recently. And alhamdulillah, I've been attached to the whole globe. And especially after my legal, since I've now a legal person, तो काफ़ी law firms पूरी दुनिया से मेरे साथ associated हैं, which is a very strong point for me. पहले जब मैंने इनिशियली रॉश सेटअप की थी 6 साल पहले, तो थोड़ा रॉश से लोग उस तरह से लोगों को थोड़ा कन्विंस करने में प्रॉब्लम होती थी. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, since I've been a part with the legal, like in the board for MIA arbitration and then with Spencer West, which is a UK based firm, तो बहुत strong like profile अल्हम्दुलिल्लाह बन गई है. और LinkedIn 2016 में अगर लिंक्डइन का जो माइक्रोसॉफ्ट ने वैल्यू निकाली थी वो $26.2 बिलियन थी. और जो 2021 में लास्ट इनका रेवेन्यू खाली जनरेट हुआ था एक साल का, वो $16 बिलियन के करीब था. तो इस वक्त लिंक्डइन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, ख़ास तौर पे अगर देखा जाए प्रोफेशनली, क्योंकि सारे आपको जितने प्रोफेशनल्स हैं लाइक पूरी दुनिया से वो लिंक्डइन पे मौजूद हैं. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मीडिया. इट्स द वे यू टारगेट योर सेल्फ एंड बिकम अ प्रीमियम मेंबर. तो नाउ आई एम अ प्रीमियम मेंबर एंड आई थिंक आई एम बिकमिंग अ इन्फ्लुएंसर काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज मैं काफ़ी लोग मुझे ग्लोबली अप्रोच कर रहे होते हैं दैट यू कैन पोस्ट दिस ऑन योर पेज एंड पोस्ट दैट ऑन योर पेज एंड ऑल, बट आई डू कीप माई सेल्फ रिजर्व्ड बिकॉज मैं अपनी इतनी चीज़ें कर रही हूँ. तो इट्स टाइम फॉर मी टू मार्केट माई ओन कंपनीज एंड माई ओन सेल्फ रादर देन मार्केटिंग अदर पीपल. सो I keep on telling this to my children as well, जो बिल्कुल सोशल मीडिया पे नहीं है, and they like, I keep telling them work on your LinkedIn. तो I think it's a very important tool, and especially हमारा जो 65% population है वो हमारा youth है. It's high time that our youth should come on social media. अब देखें ग्लोबली youth इस वक्त कहाँ से कहाँ निकल रहा है. हमारा youth LinkedIन और इन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है. I keep seeing my children as well. मैं बाहर के youth क्या देखूँ, घर में देखती हूँ, इतने लिंक्डइन पे आना नहीं चाहते, अवॉइड करते हैं. और अगर हैं भी राबिया तो वो उसको इफेक्टिवली यूज ही नहीं कर रहे. इफेक्टिवली यूज नहीं कर रहे. तो आई कीप teaching my kids as well. That's high time that we should start teaching our kids that how important this tool is and how they can use it.
So I think it's a very important platform, especially when you need global connections and you need to attach yourself or sort of like collaborate with like global companies and have strategic partnerships. I think it's a very important media. جی رابعہ، تو بہت مزہ آیا آج کا ایپیسوڈ آپ کے ساتھ جو ہم نے یہ پوڈ کاسٹ کا شوٹ کیا، اور آئی ایم ویری مچ شیور کہ جو ہمارے ویورز ہیں ان کو ان کی نالج میں جو ہے وہ بہت اضافہ ہوا ہوگا، بیکاز آف دا ریزن کہ جن ٹاپکس پہ ہم نے بات کی وہ ٹاپکس ایسے ہیں جس پہ جو مسئلے ہمارے یہاں موجود ہیں لیکن ان پہ زیادہ بات نہیں کی جاتی، لائک آپ کی ویمن امپاورمنٹ، ویمن لیڈرشپ، اس پہ بات کر کے مجھے تو بہت مزہ آیا. تو اینی فائنل میسج رابعہ جو آپ اس پوڈ کاسٹ کے اینڈ میں دینا چاہتی ہیں، لائک واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے، کسی کو بھی میسج دینا چاہتی ہیں پلیز. I want to give a final message to the youth of our country that it's high time that they should build yourself as you, right? اپنی personality development پہ کام کریں، اپنے corporate attire پہ کام کریں، اپنے آپ کو strong کریں. تو تھینک یو سو مچ رابعہ، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. Inviting me today, and I will share your videos wherever I can. ہاں بالکل، وہ تو اس کی تو ہمیں اینی ٹائم ضرورت رہتی ہے. So you're most welcome to approach me anytime. Anything I can do for you or for Aam Aadmi, I'll be there always. Thank you so much جی for inviting me. شکریہ. اللہ حافظ. جی دوستوں، تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. آئی ہوپ کہ میری اور رابعہ کی کنورسیشن آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور ہیلپ فل بھی رہی ہوگی آپ لوگوں کے لیے. تو جن ٹاپکس پہ ہم نے بات کی، یہ وہ ٹاپکس ہیں جن پہ زیادہ تر بات نہیں کی جاتی، ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو بہت مزہ آیا ہوگا آپ لوگوں کو یہ دیکھ کے، اور مجھے تو شوٹ کر کے آج یہ ایپیسوڈ بہت بہت زیادہ مزہ آیا اور سیکھنے کو بہت کچھ ملا. تو سوشل میڈیا کے پلیٹفارمس پہ آپ نے ہمیں فالو کرنا ہے، ویڈیو کو لائک سبسکرائب کرنا ہے. انٹل نیکسٹ ٹائم، اٹس دا عام آدمی سائننگ آف، اور ود اے میسج کہ کیپ لرننگ, keep growing and keep making a difference. Allah Hafiz.